guys, my first Sunday buffet after lockdown. It's been over a year now. Nene, Maria, you happy to be back? Yes. Sunday buffet? Muku? Yes. Happy to be back at the Sunday buffet? Well done. Cooking is my passion, so I do from my heart. Hi guys, I just finished my work at 10 p.m. So we're having a holiday, little bit 2 days holidays with my brother-in-law and sister and family. Here we are, we're in Gloucestershire South Holiday Inn. This is where we're gonna stay for a night. And my family is already inside check-in hotel. And Sundays. Did you? Holiday सुरु भयो मुगु holiday सुरु भयो after hard work. Pizza here. Oh, save this one for me. How is your dinner? Dinner कस्तो लागिरहेछ? मिराज कति बजे डिनर खायो हामीले अहिले? 12 बजे? Half 12, nearly 1:45 now. What is it? Good morning. How is my full English? Breakfast time. What? Why he's got Full English मोबाइल भनेको सेल्फ सर्भिस चाहिँ मैले बिर्सेछु. Alright, here we are at the bath, having our holiday trip to Bath. Car been parked up, and our family members are looking for a parking ticket over there, and we're gonna have some fun. Okay guys, we have paired the car in parking for a 6 hour. And Minaju, where are we having lunch? Thakale पनि यहाँ भेटिन्छ? If you can get it. भोक लाग्छ नि त कसले व्रत बस्नु लाग्छ मारेपछि त हिँडी खाने. What is the history of the city? Okay, so in like the 1600s, this was all like where the rich people lived. It wasn't London. That was for like businesses. But this is where all the rich people lived. Like anyone who was anyone, yeah, boss, for sure. So like that's it. And then they just made all these massive houses. And now, yeah, they slave पनि बनाएको भन्थ्यो नि. so still Roman time, man. Those are Roman times. Still Roman times. हाम्रो टुरिस्ट गाइड पो भयो त्यो त है. तल छ टाउन छ. There is a Bath town center, looks like it. Hi Muku and Diju. Alright guys, this is a place for your food. You can have whatever lunch here you like. We're gonna grab something really nice as a lunch. And unfortunately Muku and Diju can't eat today. They got like a meat fasting day, so they can't have a meat today. They will eat like a only like a vegetable. I know vegetable. Vegetable fruits. All right. Oh, Gigi, you wanna go Gigi? Gigi पनि मिठो हुन्छ है. अनि थाई खाइदिस् हैन. No, okay. Minaj wants to go Thai, and that Thai restaurant looks really nice upstairs. तपाईले हजुर गएको छ के यसो नि हजुर उसले त यता मात्र खिचेछ नि त. उसले त यो हजुरले मैले यो मात्र निकाल्यो. This clock is not right, by the way. It's gone. Nearly 2 o'clock, 5 to 2. We are going to Thai restaurant, which is looking rather very nice. This is the entrance for Thai. Let's hope we get the table because we haven't got any bookings. Ajao. Come on in. Oh, sorry, it's not part of us, is it? Anyway, hi, my friend. All right. Can you get table for 6, please? We're not booked. We don't have book. I got it from you. We last order 2:30. Beautiful restaurant this is.
This is our table. Okay, what you having, Vinaju? I'm having pad thai. Move, pad, Picking. This one, this Belina. one, yeah? Yeah, okay. And mild, yeah? Not very hot. Okay. Mild. Seafood bhaji. Seafood pad keema. Seafood kimao, yeah. This is the balcony from the Thai restaurant. And that's the town. Very nice place for a lunch. Just mine, thank you very much. Oh. Vinaju bhate, and bhat marale, bhate mare. Sesame de seafood, thank you very much. Okay, masakai photo. Wishes. Thank you very much. Say thank you. Thank you. That's nice, boy. That's mine. Thank you very much. Your bamboo shoot मलाई दिनु. चोर 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 ल चेस गरेर दुईजना म फोटो खिचिदिन्छु ल चेस हाउ नाइस हाउ ब्युटिफुल oh. Hello everyone, we are in bar and that's Sandeep, Muku and my husband. Yeah, we are having some dinner. Roaming around Bath town center. Beautiful. I'm gonna get this for Gante Mula. Ajur. Mugu. Gante Mula lai. Very good. Like a chicken dang first. We are going inside the building as a proper tourist from Dubai. Hello, Sheikh Abdullah. How are you, Sheikh Abdullah? This is it. We just got inside the building now. Look at this artwork. Look at this artwork. Oh, goodness, beautiful, isn't it? Beautiful. Beautiful. We're gonna come that way now. Beautiful, Mugu. It's very peaceful here. Beautifully peaceful. Mr. and Mrs. Minaju, Mugu, there's a people buried underneath. I know, family tomb, sir. So, if family so bought like a family now, sir. And then one after. No, but people are underneath buried, innit? People are buried underneath the stone. So, Royal family को की one after sir. had a good look around inside. Roaming around town. This is the place I've been. I've been here before, a long time ago. 5 years ago maybe, I was here. There is all branded shops around here. As you can see, Muku has disappeared, but she's out here now. Muku went somewhere there. There's a river. It's nice, beautiful. कहाँबाट जाने हो तिमीलाई याद छैन मुगु हामीले हेरेको ओ त्यहाँ पर होला बुढो Beautiful. Beautiful. Lovely place. Some nice, fantastic shops. Let's go, you know. Here we are, guys. Now we're gonna go this way.
ice cream van. Look at this. Look at this. What is this, palace or flat? What is this called? मैले ग्रेजुएसन यहीँ गरेँ नि Look, graduation people's मैले यहाँबाट ग्रेजुएट गरेको नि त मेरो त्यो फोटो छ नि यहीँको अन्त कालो टोपी लगाएको थिएँ नि मैले आइसक्रिम टाइम दिस इज अ vegan ice cream by the way it's not made by milk back to what this place called Hungerford come on this place called again hunger something so I am not hungry but I'm thirsty We are going towards Wilson Windmill. Wilson Windmill. Let's go and see the place. Look at this beautiful, quiet village. There we are. Everywhere we are at the Wilson Windmill. Ow, Mugu, ow. Mushroom is holding this. And even bigger mushroom on top looks like it. Is it bigger mushroom? Small mushroom. Now, Mugu, I got a new house for you, okay? You happy with it? Okay, I just bought a new caravan for my wife. This is our house for the day. They are having so much fun here. And after all, they are from Nepal. They tried to break in, but they couldn't because they got a padlock there. मुगुको त यताबाट नखिचौँ क्या है गो भने नि लेट्स गो टु नेक्स्ट डेस्टिनेसन विनाजु where is our next destination now Next destination is Basingstoke alright On the view the Kharge there's a thatch house so thatch house is like in Nepal look at the big one out there it's called thatch house in this country which is made by Nepali khar here this खरे रहेछ अनु के रे उले तारले अनि छपक्क छोप्यो रहेछ beautiful village this is anyway guys we are at the Brighton car park we're heading to Brighton Pier now it's a bit late 5 o'clock 5:05 but it's a summertime so we'll have some time some good time anyway look हामीहरु ब्राइटन को पियर मा आयो हैन पल्क मायालु म पनि त आउला डान्स गरिहाल्छु यहाँ ब्राइटन पियर एक्साइटेड भएको छ सन्जु बहिनीको सो सुनेर waiting for ladies मुकु सन्जु दिजु and भाउजु के रे भिनेजु यो बीच के ढुङ्गे बीच के पेबल्स बीचमा फर्स्ट टाइम आएको हो म त धेरै चोटी आएर आइसक्रिम खाएको छु हामीलाई कुन बियर नि झोल वाला हैन कुन बियर नि झोल त्यो चोक्का नभएको लेट्स हेभ अ ड्रिंक हियर Cardiff. My two boys are born in Cardiff. Yes, sir. Let's cheers that. cheers right Please. cheers First to take a photo. Yes, please. thank you Okay, so happy birthday. Can we have two more? Yeah. You feel jealous? yeah we do actually ready yeah we'll do this one first cheers मुकु समुद्र जान्छ हो भाउजू समुद्र जान्नी एकदमै ल दाइ cheers है enjoying Thank you, bhai. from another mother Another mother. thank you Wow, thank you I thank you enjoyed thank a you lot. this is all about friendship brothership very important cheers guys cheers ए मुकु यो के भयो आयो आयो आयो
भाउजू म त बुढालाई माया गरेर भने त लुगा पो रहेछ Point to be noted. We just seen this one on the beach. त्यो म त खिच्ने अनि म लड्ने बिचरा म राजु यहाँ नि मेरो हालत यहाँ चाहिँ खिच्छ होला सर दाइ ए हाम्रो दाइले अनि बी ह्याप्पी अन द बीच हामी त ह्याप्पी छ है तपाईँ सुत्नु यहाँ आउनुहोस् ल यता आउने लाइभ केही छैन सुत्नुहोस् भाइ यहाँ आउनुहोस् पिएचडी somebody has written something in this अब बल्ल यो कहानी सुन्नु ए यहाँ तीनटा ढुङ्गामा राखेको छ भने त्यही त भनेको हो हामीले यी लेखेको यी हामी इतिहास बनाउँदै छौँ अहिले बोल्न देखे हामी आउने बित्तिकै लेखेको तर कसले लेखेको थाहा छैन We have created इतिहास इतिहास लाउन अचम्म के मेरो प्यारो मेरो प्यारो खलढुङ्गा जो 15 वर्षले भन्दा बेसी बसेको छैन तर ओखलढुङ्गा आमा we love ओखलढुङ्गा मुटुमा छ ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा आजसम्म ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा त्यही पनि के अरे ब्राइटनको बिचमा आएर मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा शान्ति नगरेले अब एकछिन शान्ति नगरले भने हैन अब विराट नगरले भन्छ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा जब म चढेर बाबको डुङ्गा सैर गर्छु स्मृतिको प्रिय गङ्गा स्वप्न गगनबाट सुशीतल जल जब बरसन्छ रिमझिम मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो भाइ मेरो प्रिय भाइ बोल्नु मिलाजु ओखलढुङ्गा दुई अक्षर पढ्यो भने फरक पर्छ के तर मैले यही नजानेर पिठा खाएको स्कुलमा हो के गरेको थाहा छ ओखलढुङ्गा गएपछि त्यो ओखलको ढुङ्गा छैन झापडा नि एकला हाते गरेको लादैन बिनाजु त्यो डिस्ट्रिक्ट है मैले झापड लात नहुँदैन डिस्ट्रिक्ट म फेल भएको हो त मैले पिठा कम खाएँ अहिले हेर्नुहोस् त ब्राइटनमा आएर विराटनगरको मेरो भाइले ओखलढुङ्गाका अनि बानेश्वरको भाइले पनि हो नि मानिसको भाइले त खिच्या मात्रै हो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा यो हो नि लाइफ भने हेर चढेर भावको डुङ्गा सैर गर्छु स्मृतिको प्रिय गङ्गा स्वप्न गगनमा चल चल जल बरसन्छ रिमझिम मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा हाई फाइभ थ्याङ्क यू भाइ मेरो भाइ खोइ मलाई बुढी हुन्छ मैले लेखे होला भन्छ मेरो बुढीले त पत्याउने यस्तो पनि कहीँ तरिका हो 65 वर्ष पुगे दाइ त्यसो भन्नु मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा Brighton Pier in France. This is Diju Shahni हजुर भन्छ बा हो न यो त गोरागोरी रहेछन् भाउजू राम राम छ राम मेरो प्यारो आयो भने त खुसी हुन्छ त्यो नि त्यसलाई नि अर्को एउटा बेर किन्यो अन्त भाइ टोपी थाप्ने 10 पैसा दिइहाल्छु 10 पैसा म त राम्रो लिन्न त्यसलाई दिन्छु उल्टो म त 1 पाउन्ड घट्दै लिँदैन स्ट्यान्डर्ड छ नि जस्तो हुन्छ छैन कस्तो कुरो कहाँ 10 पैसा होइन साँच्चै के खै त्यो उसमा लगाउ त म फुल एउटा Yes, mate. Thank you very much. Scampi, fish and chips. Did you? Hanina? Mrs. Oh, 20. Hello. Hello. 20. Mrs. बिबुहरू खै त्यो उनीहरूले पनि खान्छ होला नि त Beach. त्यो त कहाँ नि मोगु how are you भाउजू how are you दिजु how are you अब यतादेखि हाउरी भन्नु बेकार छ है
Okay, Babu? 20? Look, we had a fantastic time. We're heading back to the car. Fantastic time. After all in all, we had a fantastic time, yeah? Yes. Fantastic time, right? Yeah. Bhutan is waiting for you. ल अब ड्राइभर हाम्रो ड्राइभर को छ कति छिटो है त खै गाइस न ल चला हो त अटोमेटिक हो चला ल चला ल दिदीले चला लामा के कुरा रे मुकु कति दङ्ग चल बुढो म किन ढाउँछु रे ए दिन्छु ड्राइभरले यो लिनुपर्छ भाइ यो टिकट होल्ड अन लेट्स गो होम आउला छि माया पैसा जान गइसक्यो के जानला तबलै छ फेरि है तबलै छ फेरि माथि ठुलो मान्छे पहिला जानुपर्छ हजुर ओ ड्राइभर लेट्स गो होम आरजी पोस्टर के हो आरजी रोमियो जुलियट होइन रामेन के अरे गीता आरजी रामेन गीता आरजी भन्छ हो त रामेन गीता अनि एकैछिन चुप लाग्नु ल म चुपै लाग्थेँ त्यो देख्यो बुढी यो गाडी चलाएर तैँले पुर्याइस् भनेदेखि चाहिँ आई लभ यु आई लभ यु अझ सम्भावना त अनि लभे थिएन हुन्छ लभे मेरो प्यारी बुढी यार त्यस्तो नगर्नु होइन भइसक्यो यो मिलेछ हे कान्छा डट्टै मायो पैसा जान लाग्यो बुढी त मिरर पनि साइड मिरर पनि मिला ल ल हाम्रो अरु गाडी त घर पुग्यो बेल्ट लाउनु नि नलाउनु दिजु सिट बेल्ट लगाइसक्यो हामी राइट यताबाट राइट एन्ड राइट दिजु पेटी लगाइसक्यो बुढी पेटी लगाइस् अब नकर हो है फेरि मलाई चुप लोनी गर्नु मनाइ छ एउटा कुरा के थाहा छ अघि बिबुलाई त मेरो गाडी चला भनेर दिएको मान्छे तिमीलाई किन दिँदैन यो हेर्छ नि पर्छ नि ल we just have arrived and Diju is parking the car come on you can do it Diju go for it there's our conductor, he is here oh khalasi ke bhao khalasi जाऊ न जाऊ अब ब्याक गर्न अब ब्याक just arrived home now at Dai's place and we are preparing to have some chicken here now chicken गयो भाउजू होइन यो चाहिँ जाँदैछ चिकन त एउटा गइसक्यो उता ल न भिनाजु त्यो बाँदरको हातमा नरिवल भने दिए त बाँदर चक्कु बोल्दै थियो मैले यहाँ एउटा चिकन पनि गयो ल भित्र किन्नु भयो होल चिकन चाहिँ यहाँ जाँदैछ ओ द्याट्स फर मी है होल चिकन भिनाजु बाँदरको हातमा नरिवल थाहा थियो पोल्यो क्या तातो छ त बाँदर हात चक्कु त्यो पोल्दै थियो मैले अचार बनाइहाल्छ तिमी अचार पनि हल्का खानै गरौ हेलो हाउ आर यु ल हामीहरू चाहिँ अहिले अब नाइट पार्टी एट 11:20 सरी भाउजू कता हो मुगु मेरो ज्वाइनी मेनी कामर्या तयारी छ दाइले खानेकुरा खोज्दै हिँड्छ
बिनाजुले आफ्नै भुँडी काट्यो कि बाख्रा भुँडी हो अनि भुँडी काट्यो भने त भन्दै के होइन अनि यता दिदी फेरि भर्खरै आयो है के गरेर केटल अन गर्दै अहिले भर्खर मोबाइल चला देखाएको थिएँ ल बधाई छ सबैले काम गरेको त देखिया छ म मात्रै फाल्टु ओ सेल चोर्यो यसो तोरीको तेलले भुट्यो भने म त खान्न तेरी तोरी फ्री भोक लाग्यो मेरो प्यारो आलु बढुङ्गा जेमा कति सस्तो बनाउँछ यार एउटा टिभीमा अस्ति त्यो कुवा हात हुँदा त घुगुक रुँदै थियो बाचा गर्नेको बाचा बन्धन नछुटिने बाचा गर्नेले कसम खानेले यो गीत त एकदम भाउजू चेस ओ माया देखियो अब कसैले ल्याएर देखेर के नापिस् त भने नि के हुन्छ हो मेन क्वेसन थियो कि मेरो त माया गर्ने क्या चोखो माया नि देख्यो अब के नापिस् देखेर होइन दिउँसो सुहानी पिन्नी यसमा भनाइ के छ कुन गीत भन्छ माया गर्ने राम किन ढकालजीले गा हो नारायण गोपाल होइन पहिला पहिला ओरिजिनल नारायण गोपाल हो र मैले त गाएन हजुर गा मैले गाउँछु भन्दा पनि रामकिरणले गाउँछु भन्दा मैले त यस्तो कहानी सुनेर है क्या त्यसले खालि अर्का गीत गाइन्छ अरे ए एउटा गीत सुन आहा आहा जिंदगी वाह 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 होल टर्की 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 हो हो टर्की हो बाबु त्यो टर्की हो होइन ए टर्कीको छोरो हो ल टर्की छोरो इज हियर टर्की एन्ड रसिया होइन टर्की छोरो रे बाबु मेरो मोबाइल बिना ए बिना मलाई खुकुरी चपल यति मिठो चिकन बल्ने चाहिँ भाउजू ओहो यो हाम्रो भुटन दिदीले भनिसक्छु भाइले खाइसक्यो दिदी हजुर के खाँदै बुटुन हजुर के खाँदै भिनाजु के को यो खसीको भुँडी अनि मुटु ओहो मुगु तिमी पनि त्यहाँ मुगु ओहो हजुर के हो नि सेम उल्टो भाइ अचार हजुर सुधन अचार चाहिँ के बत्त के मेरो त व्रत होइन मेरो व्रत मिन्स फुल व्रत के पनि खाँदिनँ माथि माथि फिस खाएर तल तल चिप्स नखाने मान्छे होइन म मेरो व्रत मिन्स फुल व्रत हजुर जस्तो होइन अनि बुधबार भइसक्यो मङ्गलबार राति यतिखेर मङ्गलबार